Ayan, lagay ko na tong sitaw. Sitaw and saluyot. Saluyot na $15. Ilang dahon lang nakuha ko. Hindi maganda. Galing siguro ng Pilipinas. Pagdating dito, ano na, bulok-bulok na. Sabay ko na tong okra. Ayan. Tita Ems! Tita Emmy TV Vlog, mega love shout out. Ayan, check ko muna kung ano na, luto na. Lagyan ko na ng magic sarap from Philippines. Yan. Ma'am Giselle, mega love shout out. Lagyan ko siya ng spring onion pampabango. Alam niyo, pag bumili kayo ng gulay dito, may libreng spring onion, ang dami. Yan lang ang kaibahan. Pag sa Pilipinas, bibilin mo pa yan. Dito, libre. Ayan, luto na yung ating kalabasa. Ayan, may glove shoutout sa inyong lahat. Ayan. Tito Apple, may glove shoutout. Lil Hemi. Ma'am Giselle, Tita Emmy. Bless Mac Mix Vlog. Irma Baruya, hello. Banonot Mix Vlog. Ronnie Mix Vlog, mega love shout out. Ina Mix Vlog, mega love shout out. OJ Mix Vlog. The One, salamat sa patambay. Ayan, hindi ko na mabasa yung mga nasa una. Ma'am Bless Mark, salamat po sa pag-renew. Rina Rose Vlog, mega love shout out.